우리 다 같이 히브리서 5장 11절에서 14절 말씀 우리 읽습니다. 자, todos miramos Hebreo capítulo 5. 히브리서 5장 11절에서 14절까지. 자, todos buscaron Hebreo capítulo 5, 11 y 14. Vamos a leer en voz alta. Amén. 1, 2, 3. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, cuando habéis hecho caso a la doctrina, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros movimientos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, no de alimentos sólidos. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, pues es el niño. Pero el alimento sólido es para el que ha alcanzado madurez, para que los ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. amén. 자, 오늘 듣는 말씀은 새로운 말씀이 아니라 이미 여러분들이 들었던 말씀이에요. Esa palabra no son nuevas, también ustedes han escuchado varias veces. 그런데 오늘 본문의 말씀처럼 어린아이는 이 말씀을 못 듣고 ¿Cómo explica la hebreo cuando, como niño, cuando escucha no entiende nada? 장성한 자만 듣는다고 했어요. Solamente los maduros pueden entender su palabra. 동일한 말씀이 고린도전서 3장 우리 1절에 있는데 그냥 들으세요. 육에 속한 사람은 하나님의 말씀을 못 듣는다고 나와요. 1 Corintios capítulo 3 dice que el que pertenece a la carne no pudo discernir la palabra de Dios. 그 이유가 고린도전서 2장 14절에 육체에 속한 사람은 신령한 일을 받지 않는데요. El que pertenece en la carne no pudo recibir la cosa espiritual. 왜냐하면 육체가 급하기 때문에 영적인 일은 미련하다고 보는 거예요. Porque pensando solamente en la deseo de la carne, la cosa espiritual pensando como insensato. 오늘날 우리가 똑같은 성경을 갖고도 말씀을 아는 사람이 있고 모르는 사람이 있고 믿고 안 믿는 이유가 이것입니다. Nosotros hoy en día mucha gente, misma palabra oímos, escuchamos. Pero una persona mantiene fe firme, una persona mantiene como ser incrédulo. 그래서 오늘도 자세히 여러분이 이미 알았던 말씀을 되새김질하는 것입니다. Hoy nosotros como, aunque había escuchado varias veces, pero nosotros ahora otra vez volviendo a tomar para digerir mejor la palabra de Dios. 이번 주 주제 여러분들이 알고 계시죠? 진리를 알고 진리로 자유하자입니다. Nosotros como la palabra, ¿no? Solamente con la palabra de Dios podemos vencer al diablo. Recuerda, no olvide. 그 진리는 오직 예수의 피와 물과 성령이라는 걸 이미 들으셨습니다. Usted ya conoce cuál es la verdad. Solamente su sangre, su agua, su espíritu son verdad. 예수께서 직접 하신 이 말씀은 구약에는 이렇게 기록되지 않고 있고요. Pero lo que ahora acabo de mencionar en primera clase no describe en esta forma el Antiguo Testamento. 비유와 모형으로 기록하고 있습니다. Solamente describe por forma y de sombra y la verdad. 그래서 우리는 하나님의 말씀을 약속이라고 하고 있고요. Por eso toda la palabra nos aceptamos como promesa de Dios. 이 약속을 믿고 약속 관계가 된 상태를 언약이라고 하는 거예요. Nosotros cuando creemos su promesa establece pacto con Dios. 많은 사람들이 약속은 알고 있는데 언약 관계는 실질적으로 맺고 있지 않습니다. Porque mucha gente promete, pero no alcanza a llegar a pacto. 그 이유는 너무나도 당연한 것이 하나님께서 뜻을 이룰 자를 찾고 계시기 때문이에요. ¿Por qué la gente solamente permanece en la promesa, no queda en pacto? 그러므로 오늘날 교회 안에 진리를 다 아는 거 아닙니다. Por eso, aunque escuchamos misma palabra, mucha gente solamente recibe como una promesa, no como pacto. 그래서 오늘 이 진리, 약속의 말씀을 언약으로 갖고 계셔야 돼요. Por eso nosotros tenemos que recibir toda palabra como pacto con nosotros. 쉬운 표현으로 우리가 이런 세상에서 집을 렌트할 때 계약서가 있습니다. Nosotros sabemos cuando en el mundo, ¿no? Comparando, ¿no? Para rentar una casa exige un contrato.
주인과 세입자가 그 조항에 따라서 약속을 지켜야 되는 거죠. Entonces, contratos según todo de requisito de renta, inquilino tiene que cumplir para que realmente establezca como un contrato. 그러므로 하나님과 우리 사이의 관계는 하나님 아버지 아무리 외쳐야 소용없고 언약이 있느냐입니다. Porque también lo mismo entre relaciones entre Dios y nosotros también. Nosotros todo requisito para tener pacto tenemos que cumplir. 그래서 처음으로 첫 아담에게 그 말씀을 주셨는데 언약 관계가 파괴됐어요. Usted ya sabe, Dios envió la palabra, primer mandamiento a Adán. Pero ese pacto que es quebrado, porque Adán no obedeció el primer pacto. 아담 이후에 수많은 사람들을 노아의 홍수로 한번 제거하시고 Pero toda su generación de descendientes de Adán, por diluvio de Noé, todos fueron muertos. 그 이후에 하나님의 은혜를 입은 자와 그 의가 있는 자들을 찾으셨어요. A partir de momento Dios buscaba a alguien que realmente puede cumplir la justicia de Dios. 첫 아담으로부터는 언약이 실패했어도 Aunque fracasó, no cumplió el primer pacto con Abraham. 하나님의 뜻은 모든 사람을 Abraham con Adán. 하나님은 모든 사람을 살리려는 뜻이 있었기 때문에 Pero Dios siempre quería salvar a toda la humanidad. 이 뜻을 이룰 자를 찾으셨다가 발견하셨어요. Él estaba buscando ese tipo de persona, por fin halló esa persona. 여러분들이 이제 성경하면 구약과 신약으로 나누고 있죠. Usted ya sabe, la Biblia está dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Pacto. 그래서 구약은 첫 언약이라고 그러고 우리 신약은 새 언약이라고 그래요. Según otro término, el Antiguo Testamento es el primer pacto. Es el Evangelio, nosotros leemos Nuevo Testamento, es el Nuevo Pacto. 그럼 여러분들이 성경을 많이 읽으셨으니까 첫 언약 관계, 첫 언약을 맺은 사람이 누구였을까요? Ya, entonces, primer pacto que hizo con Dios, ¿quién fue? 예, 맞습니다. 맞습니다. 근데 correcto. 맞습니다. 근데 왜 아브라함을 선택하셨을까요? Ya, vamos a buscar por qué Dios eligió para cumplir el primer pacto que fracasó, pero por fin halló, ¿no? ¿Quién va a cumplir ese primer pacto, no? Entonces fue Abraham. Vamos a buscar. 창세기에는 아브라함을 불러내시는 창세기 12장서부터 창세기 22장까지의 언약 관계를 잘 기록하고 있어요. Entonces, a partir de Génesis capítulo 12 hasta 22, Dios muestra cómo cumple, cómo establece pacto con hombre. 오늘 그 내용을 다 짚을 수는 없고 창세기 18장 Hoy no puedo explicar todo, entonces hoy solamente vamos a buscar versículo clave. Miramos Génesis capítulo 18. 19절을 다 같이 찾습니다. Todos buscamos versículo 19. Génesis capítulo 18, 19. 읽으시면. ¿Sí? Ya, todos juntos, 19. 1, 2, 3. 예. 그 성경에 기록된 대로 아브라함이 말씀을 이룰 만한 자이기 때문에 언약을 세웠다 하셨습니다. Porque Dios por fin encontró, estableció con pacto, porque Él va a cumplir, guarda su camino de Jehová, haciendo la justicia, juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham. 그러나 여러분들이 아시는 아브라함이 처음부터 하나님을 믿고 있지 않았어요. 이방신을 섬기고 있던 자입니다. Usted ya sabe acerca de Abraham, él al principio no creía en Dios, sino que él también creía idolatría. 그 여호수아에 보면 정확하게 기록돼 있어요. 강 건너 다른 신을 섬기고 있었다. Porque en el libro de Josué sale, ¿no? Porque él estaba a otro lado, que él servía a idolatría. 근데 하나님은 그 외적인 걸 보지 않고 마음을 보셨어요. Pero Dios no miraba su apariencia, su actitud, sino miró su corazón. 자, 우리 성경으로 확인합니다. 느헤미야 9장 7절, 8절입니다.
Vamos a buscar Nehemías. 구약 성경 느헤미야 Nehemías. 9장 Que es muy parecido. Nehemías 9장 7절 8절 9, 7. Nehemías, ¿sí? Nehemías 9, 7장 7절 8절 9장 7, 8. 7, 8. 다시 읽으시면 돼요. Amén. Nehemías capítulo 9, 7 a 9. Amén. No busque el Nuevo Testamento. 9:71. 이거 사실 잘 안 찾아요. 해도해도 느헤미야 네헤미야 Nehemías, ¿sí? 9, 7 a 9. Todo, 1, 2, 3. Tú eres. Y hallaste aquí su corazón delante de ti. Hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del reseo, del jebuseo y del perseo, para que dar dignidad de la posición de su a 9. Ya, hasta 9. Dignidad de la posición de los 예, 마음이 충성된 자에게 하나님의 언약을 이루신다는 것입니다. Porque él halló, porque él tenía un corazón fiel para cumplir el pacto. 지금 이 시간도 우리 하나님께서 성령의 불꽃 같은 눈동자로 여러분의 마음을 보고 있습니다. También en este momento, también nuestro Dios mira con ojo de fuego para examinar quién va a cumplir el pacto de él. 충성된 자로 발견되시고 오늘 말씀이 임하기를 예수 이름으로 축원합니다. Para que él ahora esté buscando un hombre fiel para que cumpliera su pacto. Yo le bendigo en el nombre de Jesús. 그러면은 아브라함에게 하신 첫 언약의 내용이 무엇일까요? Entonces, ¿cuál será el primer contenido del primer pacto que hizo con Abraham? 자, 대답해 보세요. 아시는 분. Ahora, ¿quién va a responder? Dios hizo pacto con Abraham. ¿Qué era su contenido? ¿Ah? ¿Y otro prometiendo yo voy a entregar a su hijo, ¿no? ¿Qué era otro? Ahí tiene. Uno levanta. ¿Ah? 예, 여러분들 다 잘 알고 계시고요. 다 맞습니다. Todo 자, correcto. Ya. 자, 우리 성경으로 또 정리합니다. Ya. 자, Miramos de Génesis capítulo 창세기 15장 15. Génesis capítulo 15. 12절에서부터 21절까지 길지만 천천히 읽습니다. Mira, hoy yo voy a invitar Génesis capítulo 15. 15장입니다. 15장. 창세기 15장 12절에서부터 끝절 Hasta 21절까지. último versículo, vamos a leer todo junto, amén. Hasta 21, sí, pero en voz, pero con. Sí. 15, ¿qué pasa? Génesis capítulo 15, versículo 12 hasta 21, amén. Amén. Ya todos buscando, vamos a leer en voz alta. 1, 2, 3. Más a la caída del sol, Dios suele. Y aquí el temor de Abraham, cuidado de los intereses. Entonces Jehová dijo a Abraham, tu descendencia ganará tierras y las esclavas será oprimida 400 años. Mas también la nación cual saldrá buscará a Dios. Desde de lejos saldrá con gran riqueza.
tu padre en paz, y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación volverá acá, porque aún no ha mirado su forma para mandar caramelos aquí. Y sucedió que fue el sol, ya ofrecido, sería un horno y una antorcha de fuego pasada por los Canaán de Egipto. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia darás esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, vivo de la tierra de los Ezeos, los Fenecios, los Amonios, los Eteos, los Filisteos, los Amonitas, los Amorreos, los Cananeos, los Fereceos y los Jebuseos. 예, 읽으신 말씀대로 가장 중요한 언약이 4대 만에 나오리랍니다. Entonces él prometió, mediante cuarta generación sucederá estas cosas. 그리고 요 내용을 언약 관계로 창세기 17장 전체에 말씀하시는 거예요. Por eso, 7장 전체가 요 내용. por eso repitiendo 17, otra vez repitiendo ese pacto, explicando todo el contenido que aparece en Génesis capítulo 17. 우리는 흔히 성경에 기록된 대로 약속의 땅으로 들어가는 그 장면을 여러분들이 기억하시고 있을 것입니다. Nosotros sabemos que según su pacto, ellos entrarán a la tierra prometida. 모세에게도 말씀하셨죠. 내가 네 조상들에게 약속한 땅으로 들어가게 하리라. También Dios dijo a Moisés: yo juré a sus padres que poseerá la tierra donde fluye leche y miel. 그런데 실제로 아브라함이 강을 건너와 언약을 지키는 가운데 땅을 기업으로 받은 적은 한 번도 없어요. Pero usted ya sabe que cuando, aunque recibió pacto, pero él no recibió ninguna heredad terrenal en Abraham, ninguna. 사도행전 7장에 정확하게 나오고 있는데 약속의 땅을 기업으로 받은 것이 아니라 이 세상의 땅을 기업으로 받은 것이 아니라 아브라함은 어디를 받았다고 생각했다는 거예요? 하늘 본향이라고 나오고 있어요. Hebreo capítulo 7 exactamente explica que cumplimiento de ese pacto. Abraham nunca pensaba que recibir una herencia terrenal, sino Hechos capítulo 7 describe claramente. Vamos a mirar. 자, 이렇게 시간을 내서 우리가 성경을 볼 수 있는 시간이 없으니까 우리 확인합니다. 사도행전 Hechos 7장. capítulo 7. 사도행전 7장 4절서부터 A partir del versículo 4 hasta 8 vamos a leer. Amén. Aquí claramente lo que dijo Pastora está explicando en este versículo, ¿sí? ¿Ya? Amén. Amén. Todo a 4 a 8. Pero importante es lo que dice ella hoy, ¿sí? Entonces vamos a leer, ¿sí? Amén. 1, 2, 3. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y ahí permaneció y pareció desarrolló la tierra. 예, 여기 분명히 나오고 있죠. 땅을 위협으로 받은 것이 아니고 그 씨에게 소유로 주신다고 말씀하신 거예요. Aquí claramente dice, versículo 5, no le dio herencia en ella, ¿sí?
그런데 그 씨는 반드시 이삭에게서 나오는 씨라고 말씀하시고 있습니다. Pero a través de descendencia de Isaac, poseerá esta tierra. 그리고 히브리서 11장 우리 찾습니다. También miramos en Hebreo capítulo 11, Hebreo capítulo 11, 히브리서 11장 8절에서 10절까지입니다. 8 a 10, leamos otra vez. Pero lea despacio, no lea rápido, eso es como para hacer ruido. ¿Sí? Todo junto, unánime, para que todo entienda. ¿Sí? Ya, Hebreo capítulo 11, 8 a 10. 1, 2, 3. Por la que Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra de Canaán, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 곧 하나님의 준비하신 한 성을 바라봤는데 그 성에 대해서 히브리서 11장 우리 16절에 기록하고 있습니다. 16절. Aquí solamente él esperaba solamente la ciudad debe tener fundamento. Ahora miramos mismo Hebreo 11, 16. 우리 합독합니다. 11장 16절. 한 절. Sí, todo junto, 16. Solamente un versículo. Amén. Todo, 1, 2, 3. Pero agrada a mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. 왜 이렇게 여러 가지 이 성경 구절을 지금 읽는가 하면 구약은 비유와 모형입니다. Porque nosotros sabemos que todo, ahora buscando tanto versículo, porque todo pacto de Antiguo Testamento son figuras de sombra, la cosa verdadera. 그래서 마음을 열어 성경을 깨닫게 하는 것은 비유와 모형을 실상으로 아는 것입니다. Por medio del Espíritu Santo nosotros podemos revelar toda la sombra y alegoría para que realmente nos podemos aceptar como la verdad. 약속의 땅의 기업은 곧 하늘을 기업으로 받은 것입니다. Porque no recibe solamente la cosa terrenal, sino también aquí claramente dice la celestial, dice la celestial. 우리 첫 번 시간에 예수 그리스도 복음의 시작이라 말씀을 기억하고 있습니다. Ahora nosotros sabemos principio del evangelio cuál fue. 자, 우리 복습합니다. 복음은 어느 나라의 소식이라고 그랬죠? 복음. 어느 나라의 소식? El evangelio de Dios, ¿de dónde pertenece? 하나님 나라의 소식. Pertenece al reino de Dios. 또 하나님 나라의 복음, 하나님 나라의 비밀입니다. Es revelación del misterio acerca del reino de Dios. 구약은 비유와 모형이기 때문에 하나님 나라라는 단어는 없습니다. Por eso cuando nosotros leamos Antiguo Testamento no hay ninguna palabra sobre el reino de Dios. 그 하나님의 나라를 약속의 땅으로 기록하고 있는 것입니다. Solamente una alegoría por la tierra prometida como acerca del reino de Dios. 그래서 이 약속의 기업을 내 씨로 말미암아 이루리라 하신 것을 나타내신 것이에요. A través de la semilla que sembró a través de Abraham, Dios va a entregar el reino de Dios. 아들이 없던 아브라함에게 아들을 약속하셔서 이삭이 나오고 이삭을 번제로 드리는 내용을 여러분들이 알고 있습니다. Usted sabe que Abraham no tuvo hijo, pero por bendición de Dios, él tuvo a Isaac, ¿cierto? Pero a través de obedeciendo a holocausto a su hijo Isaac, Dios reveló pacto con él. 그 번제를 드릴 때에 하나님의 명령과 지시가 있었습니다. También nosotros sabemos que cuando Dios ordenó a entregar a su hijo Isaac holocausto, ya conoce la historia. 바로 여러분들이 기억하시지만 어느 산에 가서 번제를 드려라 명령하셨나요? Dios le entregó tal monte que vaya.
ahí me entregaba holocausto su hijo. 그 산이 어딘가요? ¿Su monte cómo se llama? 모리아. 맞습니다. El monte Moriah. 자, 창세기 22장 Miramos Génesis capítulo 22. 창세기 22장 2절 2. Amén. Génesis capítulo 2, versículo 2. ¿Sí? Tiene todo mencionado, usted anota rápido, ¿sí? Para que usted vea que ¿sí? Sí. Ya, todo junto. 예, 읽으세요. 1, 2, 3. Y dijo, toma ahora tu hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes, y yo te diré. 네, 하나님이 지시하신 그 모리아 산에서 반드시 번제를 드리고 이 번제를 통하여 여러분들이 잘 아시는 산양을 준비하셨다고 기록하고 있죠. Ya usted conoce, ¿no? Cuando Dios ordenó a Abraham que entregara holocausto a su hijo. Pero Dios, ¿qué preparó? Un carnero ya se preparó en lugar de Isaac. 아브라함이 얼마나 믿음이 있었는지 이삭이 아들을 바쳐라 했는데 아브라함은 이삭이 죽는다고 생각을 안 했어요. Y Abraham nunca pensó Dios va a matar a su hijo. 자, 우리 5절 Miramos 5. 아브라함의 믿음을 확인합니다. Ahí podemos saber realmente qué tipo de la fe tenía Abraham. Versículo 5, vamos a leer todo juntos. 1, 2, 3. Entonces dijo Abraham a su siervo: espera aquí con el asno, y yo voy, muchacho, iremos hasta ahí, volveremos a vosotros. Aquí podemos saber qué dice: volveremos a vosotros. ¿Qué explica? Aunque yendo a su hijo, pero también va a regresar juntamente con su hijo. Claramente aquí dice, ahí podemos saber. 여러분 잘 아시면 번제라는 것은 사람을 태워서 죽이는 겁니다. Usted ya sabe qué es holocausto. Hay que sacrificar y quemar totalmente. 아브라함은 이 약속은 반드시 내 아들은 살아서 돌아온다는 것을 사람들에게 이미 공포한 Y 것입니다. eso aquí no podemos entender claramente. Él dice a Abraham a su siervo: espera aquí con un asno. Yo voy con muchacho. Iremos ahí. Adoraremos. Iremos también, dice, volveremos 그래서 a vosotros. 히브리서 11장에는 아브라함의 이러한 믿음이 어떤 믿음인가 하면은 죽은 자 가운데서 살리시는 믿음이라고 기록하고 있어요. Por eso Hebreo capítulo 11 claramente qué tipo de fe tenía Abraham. Miramos Hebreo 11. 자, 오늘 히브리서를 조금 찾을 거니까 히브리서 덮지 마시고 Ya, hoy vamos a buscar muchas veces el libro hebreo, no lo tape, ¿sí? Que abierto con un lápiz para que encuentre rápido, ¿sí? 11장 Mira, 히브리서 11장 Hebreo. 17절에서 19절까지입니다. Vamos a leer 17 a 19 para que entiendan mejor lo que explica el pastor. Amén. Ya, vamos a ver. Hebreo capítulo 11, 17 a 19. Amén. ¿Ya encontraron? Sí. Todo mundo, 1, 2, 3. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, habiéndosele dicho: en a Isaac que será llamado descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde es sentido jurado, también lo volvió a recibir. 우리 첫 번 시간에 예수 그리스도의 말씀을 통째로 먹는다는 말씀을 기억하고 계실 거예요. Aquí en primera clase yo le enseñaba, tenemos que comer entera la palabra de Jesús. 이와 같이 아브라함에게 하나님이 말씀을 하심에 아브라함이 하나님을 믿음에 기록하고 있습니다. Por eso cuando Abraham escuchó la palabra de Dios, él totalmente obedeció. 갈 바를 알지 못하는 대로 가라 하니까 쫓아가고 A donde se iba, pero él siempre
obedeciendo. 네 아들을 죽여라 했는데도 살아날 것을 믿는 거고, Aunque dice que matar a su hijo, entrega holocausto, pero él ahora ni dudando, él actuando. 그래서 하나님이 놀라셔갖고 얘가 정말 나를 믿는구나, 그 믿음을 의라고 하셨어요. Por eso Dios manifiesta, ¿sí? Que tú no rechazaste mi mandamiento, aunque no rechazó mi mandamiento, hasta su propio hijo que entregó. Ahora yo estableceré justicia contigo. 그러므로 여러분들이 교회 오래 다니고 뭐 3대째, 4대째 혈통을 찾는 것이 아니라 말씀을 믿으셔야 돼요. Aunque no importa usted que anda cuarta generación, mi familia creyendo en Jesús, sino que nosotros realmente obedecemos a su palabra. Es más importante. 그래서 로마서 4장 17절에 아브라함이 믿은 하나님은 죽은 자를 살리시는 하나님이세요. Por eso él creía que aunque Abraham, aunque Dios puede matar a su hijo, pero también tiene poder para resucitar a su hijo. 그래서 우리가 예수의 피와 살을 먹는 것은 반드시 내가 죽어도 나를 살린다는 믿음을 갖는 것이에요. Por eso nosotros también tenemos misma fe. Nosotros comemos sangre, comemos tu carne, pero Dios le va a resucitar. Esa es la fe verdadera. 아멘. Amén. 이 생명이 있어야 진정한 우리 신앙 생활이 되는 것입니다. Realmente teniendo la vida de Cristo podemos llevar la fe verdadera. 자, 다 이 이야기를 아시는데 지금은 이제 성경을 찾지 않고 간단하게 줄거리를 제가 말씀해 드릴게요. Entonces yo voy a explicar brevemente sin consultar la Biblia misma. 그래서 번제를 바치고 그 다음에 아브라함의 믿음을 보신 다음에 아브라함아 말리시고 사냥을 준비하신 거예요. Usted ya conoce, ¿no? Cuando realmente descubrió tenía la verdadera fe en Abraham. Abraham, así lo llamó Abraham. Y luego él preparó, ¿qué preparó? Otro carnero en lugar de Isaac. 근데 하나님께서 준비하신 어린 양은 성경에 보니까 자기를 위하여 준비하셨다고 하셨어요. Pero claramente dice, el carnero que preparó para Dios, dice. 인본주의는 아브라함을 위해서 준비했다고 설교할 수도 있습니다. Algunas personas pueden pensar, ¿no? Ese camino preparado para Abraham. Pero nosotros, como un teocéntrico, desde el punto teocéntrico, Dios preparó para sí mismo. 이삭이 어느 정도 자란 사람이기 때문에 번제가 없는 걸 알고 아버지에게 물었어요. 번제가 어디 있습니까? 번제물이. Entonces Isaac preguntó, porque dice que van a preparar el holocausto. Entonces pregunta a Isaac, papá, ¿dónde está el animal que preparó para el holocausto? 근데 아브라함이 너다 이렇게 얘기 안 하고 Abraham no dice que eres tú, no dice. 하나님이 자기를 위해서 준비하신다 고백했습니다. No, Dios va a preparar. 바로 이것이 믿음인 것입니다. Esa es la fe verdadera. 하나님의 말씀은 절대 우리를 죽이지 않습니다. Porque ninguna palabra de Dios quiere matar a nosotros. 죽은 잠깐 내서 살리시고 없는 것을 있는 것 같이 부르십니다. Siempre Él, aunque en su palabra para dar la vida, para resucitarlo, nunca van a quitar nuestra vida. 하나님이 말씀이시는 것은 여러분들이 잘 알고 계시고 Ya usted ya conoce, Dios es la palabra. 그 말씀으로 천지 모든 만물을 6일 동안에 창조하셨습니다. Todo universo fue creado durante el sexto día con su palabra misma. 자, 그러면 이제 그림을 한번 좀 그려보셔야 돼요. Ahora en su mente, ya ahora dibujamos. 하나님의 말씀 안에는 이 세상 창조 모든 우주 만물이 다 들어가 있고 하나님의 나라가 다 들어가 있는 거예요. Ya, usted tiene que imaginar, la palabra de Dios ya tiene contenido. Toda la creación de este mundo también creación del reino de Dios. 그러니까 말씀이 소리가 아니고 글자가 아니고 지식이 아닙니다. Por eso la palabra de Dios no es sonido, la letra, 바로 영인 것입니다. sino espíritu. 그런데 이 말씀을 듣지 못하는 이유가 무엇인가 하면 사도행전에 성령으로 할례를 받지 못했다 기록하고 있습니다. Pero mucha gente no entiende porque no ha recibido la circuncisión por medio del Espíritu Santo. 자, 우리 다 같이 사도행전 Veamos 7장 Hecho,
사도행전 7장 우리 51절입니다. 51절에서부터 53절까지. Ya todos miramos Hechos capítulo 7, 51, 53, para que confirma lo que dice el pastor. Amén. Vamos a buscar. ¿Sí? Ya. ¿Encontraron? Ya. Hechos capítulo 7, 51, 51, 2, 3. Duro que es el difícil de corazón, pero vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo, como vuestro Padre, así también vosotros, al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres, sino mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entrenadores y matadores. Vosotros pues recibiréis la ley o la 오늘날이나 옛날이나 하나님의 말씀을 들어도 깨닫지 못하는 것은 할례를 받지 못함이라 분명히 말씀하시고 있습니다. Claramente dice que ellos, porque no entiende, porque ellos no recibieron nuestra circuncisión de corazón. 그 할례라는 건 여러분이 잘 알고 있죠. 손으로 하는 할례입니다. Ya usted ya conoce la que es la circuncisión, porque ese ya sabe cuál es la circuncisión. 아브라함이 창세기 17장에 하나님과 언약 관계를 맺고 하나의 또 언약의 표징을 받습니다. También Dios hizo un pacto con Abraham y luego mostró su señal. 그 할례는 뜻이 무엇인가 하면은 그 말씀 속에 피가 있다는 뜻이에요. Esa es la circuncisión que significa la palabra también hay la sangre. 그러니까 장차 오실 그 말씀 앞에 그 하나님의 피가 있다는 것을 가르쳐 주신 것입니다. Porque iba a venir hijo de Dios, pero en él también tendrá la sangre de Dios. 그래서 율법주의자들은 네가 할례를 받았냐 안 받았냐를 꼭 중요시하고 있어요. Por eso la gente Paula lee siempre ellos cuestionaban, ¿tú recibiste circuncisión o no recibiste circuncisión? 그런데 오늘 이 사도행전 7장에는 귀와 마음의 할례가 없다는 거죠. Pero aquí, Hechos capítulo 7, ¿qué dice? Tu incircunciso de corazón, dice claramente. 그러니까 귀와 마음의 더러운 것이 벗겨지지 않으면 절대로 하나님의 말씀을 들을 수가 없어요. Totalmente está cubierto su corazón con todo de desobediencia, aunque escuchando la palabra de Dios. 이 할례는 율법 안에 기록된 것이기 때문에 예수께서도 출생 후 8일 만에 할례를 받으셨습니다. También hasta Jesucristo recibió circuncisión a partir de 8 días de nacimiento, esa circuncisión. 그래서 언약과 할례의 관계는 굉장히 중요한 관계가 있어요. Por eso el pacto, la circuncisión es muy importante establecer relación con nuestro Dios. 곧 언약을 지킬 수 있는 사람은 바로 피까지 내놓을 수 있는 사람이에요. 목숨을 다할 수 있는 충성된 자라는 것을 예표하고 있어요. Por eso a través de Abraham, Dios quiere enseñar a nosotros. Tú cuando tienes realmente circuncisión con nuestro Dios, también tú puedes mostrar la sangre. 결국 아브라함이 이삭을 번제로 드리는 그 장면에 어린 양이 필요한 이유는 온 인류가 귀와 마음과 모든 것에 할례를 받지 못한 더러운 죄인이라는 뜻이에요. 자, 번제를 드려라 했는데도 사람이 번제물이 될 수 없는 이유는 더럽기 때문이에요. Ya, un poco muy profundo, ya voy a explicar. ¿Por qué Dios ordenó a entrar al holocausto a Isaac? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque toda la humanidad todavía estaba inmundo. ¿Por qué? Porque en él había pecado. 이해가 되십니까? ¿Sí entiende? Poco difícil. Porque Dios no acepta a Isaac como holocausto. Porque todavía en él no hay santidad. Todavía tiene su sangre, no puedo limpiar. 그러니까 인간이 하나님의 언약을 바꿔도 경배할 수 없는 이유는 죄가 있어 더럽기 때문이라 어린 양이 반드시 필요하다는 거예요. Aunque tú alaba a nuestro Señor, pero todavía en ti ¿qué tiene? Pecado, inmundicia, ¿cierto?
그래서 여호와 이레, 여호와 산에서 준비됐습니다. Por eso dice yo, Jehová iré, Dios preparó otro. 그래서 여호와 이레라는 건 창세 전에 준비하신 겁니다. Jehová iré, ese camino preparado, ese preparó antes de fundar este mundo. 어떻게 준비하셨는가? 베드로 전서 Miramos todo, primero Pedro, capítulo primero. 1장 19절, 20절입니다. Aquí aparece ¿no? En pantalla, ¿no? El primer de Pedro, ¿no? Del versículo primero, 19 a 20. Vamos a buscar todo. Pedro, primer Pedro, 19 a 20. Vamos a leer todo. Amén. Aquí claramente dice, ¿sí? Ya todo junto. Ese versículo todo muy importante. Amén. Todo junto. 1, 2, 3. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los poderosos tiempos por amor de vosotros. ¿Ya entendió? ¿Ya entendió ahora, cierto? 그 어린 양 그리스도의 피를 산 양으로 비유와 모형으로 보여주신 거예요. Por eso Dios mostró como una sombra ese carnero preparado para holocausto que ordenó a Abraham. 그리고 마침내 약속한 4대가 흐른 다음에 A partir de pasando 4 generaciones, 이 약속을 갖고 온 이스라엘 민족들에게 어린 양을 보여주신 거예요. y luego Dios mostró un cordero Dios a todo el pueblo de Israel, mostró. 그래서 아브라함이 받은 첫 언약도 받은 기업이 하나님의 하늘이에요. 본향입니다. Nosotros sabemos que él recibió una herencia, pero no terrenal, sino celestial. 그거를 우리를 예루살렘이라고 불러요. Esa ciudad se llama Jerusalén. 그리고 하나님의 하늘을 하나님의 성전이라고 예수께서 가르치셨어요. Y también Jesús nos enseñó que el templo de Dios en el cielo. 자, 요 이야기는 잠깐 건너뛰어서 여러분들 예루살렘 성전을 아실 거예요. Ya usted ya conoce la ciudad de Jerusalén. 그 성전에 오셨을 때 예수께서 뭐라고 말씀하시죠? Cuando Jesús vino ante Jerusalén, ¿qué dijo? 이 성전을 헐라 하셨어요. Destruir ese templo. 그 이야기로 죄의 목이 돼서 예수께서 처형을 당하시는 것입니다. Por esta causa que acusado y luego motivo para morir Jesús en la cruz. 십자가에 달린 예수를 보고 하하 사흘에 성전을 짓는 자여 내려오라 이렇게 조롱하고 있어요. Porque la gente blasfemaba, burlaba a él. Tú levanta 3 días el templo y destruye. Así desciende de allí. 자, 여러분 힌트를 하나 드릴게요. 이 이스라엘의 예루살렘 성전이 어디에 세워졌습니까? Usted ya sabe, la ciudad de Jerusalén, ¿en dónde construyó? 예루살렘 시티? 아니면 다른데? ¿En dónde? ¿En dónde? Bueno, la isla. 자, 힌트 드립니다. Ya voy a dar una clave para que entiendan. Mira, 아브라함이 번제를 드린 곳이 어디라고 ¿en 그랬죠? dónde entregó el holocausto? 자, 우리 성경으로 Ya 확인합니다. vamos a mirar. 구약 역대하 3장 1절. Miramos Segunda Crónica, capítulo 3, versículo 1. Amén. ¿Dónde construyó la ciudad de Jerusalén? Aquí habla claramente. Amén. ¿Sí? Ya. Segunda Crónica, capítulo 3, versículo 1. ¿Ya encontraron? Uno, dos, tres. Comenzó a Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar de David había preparado en la
era de Jerusalén. ¿En dónde construyó la ciudad de Jerusalén? El monte Moriah. 바로 그 모리아산에 예루살렘 성전이 세워지고 그 성전 앞에 예수가 나타나셔서 이 성전을 헐라하신 것은 자기가 하나님의 하늘이요 하나님의 성전 구약에 약속한 어린 양이라는 것을 말씀하시는 거예요. Cuando Jesús que apareció antes frente a ese templo de Jerusalén, destruir ese templo, él mismo enseñando a sus discípulos, era el mismo son templo de Dios. Y luego él es el templo que Dios llevó Cordero de Dios preparado para su pueblo. 다시 한번 머리가 아프신 분들을 위해서 자 그림을 그리세요. 말씀 안에 하나님의 하늘과 성전과 예수 그리스도의 몸과 이 세상 우주 만물이 다 들어가 있는 거예요. Ahora tú tienes que imaginando en su mente, mira, en la palabra de Dios, está la cabeza de la iglesia. El reino de Dios está, ¿dónde está? En su misma palabra Dios está contenido. 그래서 구약도 어린 양의 피요, 신약은 예수 그리스도의 피요, 신구약 전체가 쫙 짜면은 핏밖에 없는 거예요. Por eso nosotros cuando exprimimos palabra de Dios, solamente sale sangre de Cristo. 그래서 번제할 때에 이삭을 할 수 없는 이유는 바로 죄가 있기 때문에 어린 양을 통하여 그의 죽음으로 하나님과 경배하고 이삭은 믿음으로 살아난 것입니다. Por eso cuando Dios no aceptó a Isaac como holocausto vivo, sino solamente preparó, porque todavía Isaac permanecía en pecado. Por eso Dios preparó una sangre sin mancha, sin pecado. ¿Sí? 자, 여기까지 지금 잘 따라오고 계십니까? No sé si está siguiendo hasta aquí. 예, 그러면은 우리 이제 진리로 들어갑니다. Ahora ya más allá a la verdad. ¿Cuál es la verdad? 요한복음 2장 Miramos Juan capítulo 19절서부터 19. 22절까지 읽습니다. 22절. 예. Miramos Juan capítulo 2, 19 hasta 22, pero despacio, pero muy claro, ¿sí? Por favor, ¿sí? Juan capítulo 2, 19 a 22. Amén. Amén. 1, 2, 3. Respondió Jesús y le dijo, destruid el templo, que en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos que en 46 años se edificaron ese templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas le hablaba del templo de su cuerpo. 성전된 자기 육체 우리 3번 합니다. Porque templo es el cuerpo de Cristo. Templo es el cuerpo de Cristo. Todos juntos. El templo es el cuerpo de Cristo. El templo es el cuerpo de Cristo. 성전된 자기 육체. 그래서 하나님의 하늘 보이지 않는 것을 바로 예루살렘 성전을 통해서 비유와 모형으로 보여주시고 예수께서 자기의 몸이 죽고 부활하심으로 이 모든 구약의 말씀을 다 이루신 거예요. Porque Dios reveló a través de Abraham a la sangre y la reino de Dios por un medio de la ciudad de Jerusalén. Pero realmente, ¿quién cumplió la cosa celestial? Por un medio de la sangre de Cristo, ¿cierto? Y luego nos mostró al reino de Dios. 아멘입니까? Amén. 이제는 우리는 손으로 지은 성전이 아니라 예수 그리스도 피와 살이 우리 영혼에 들어왔어요. Ahora nosotros no servimos un templo visible de los construyó con mano de hombre, sino realmente construyó por la sangre y agua de Cristo, levantó en nosotros. 그래서 고린도전서 3장 16절에 너희가 하나님의 성전인 것을 알지 못하느뇨. Por eso no saben que vosotros son templo de Dios. ¿Recuerda? No, porque no sabemos porque somos templo de Dios. Así dice Corintios. 아멘. Amén. 그래서 내가 복음을 믿었다는 거는 하나님의 나라가 하나님의 성전이 내 안에 있는 거예요. Nosotros cuando tengo la fe, ¿qué significa? Realmente el templo de Dios está en mí. Esa es la fe verdadera.
아멘. Amén. 교회 당이 교회가 아니고 믿는 영혼, 예수의 피와 살이 있는 영혼이 하나님 나라고 하나님의 성전인 것입니다. Realmente no es el templo construido con manos de hombre, ese no es el templo verdadero, sino el templo verdadero, ¿dónde está? Realmente, ¿dónde hay la sangre? ¿Dónde hay esa agua? ¿Dónde hay verdad que levantó Él? Nosotros. 자, 나 영혼은 하나님의 성전이다. 우리 세 번 합니다. Yo soy el templo de Dios. 3 veces. Yo soy el templo de Dios. Yo soy el templo de Dios. Yo 내 soy el 영혼 templo. 하나님의 성전이다. 그래서 지금 이 도표를 보시면 맨 위에 하나님의 하늘, 예루살렘, 성전, 예수의 몸, 교회, 영혼은 하나, 말씀이에요. 이게. Por eso dice, aquí dice claramente, dice, nombre de Jesús, templo de Dios, Nuevo Jerusalén, son uno. Una cosa está hablando. ¿Por qué? Nuevo Jerusalén también mismo, Jesús mismo está hablando. Todas las cosas son uno. 아까 성경에 누가 기록됐다고 우리는 알고 있죠. 예수 한 분이에요. 구약에도 예수고 신약에도 예수인데. Ah, sí, nosotros no tenemos que discernir. Hablamos mucha forma de nuestro Dios acerca de Antiguo Testamento. ¿De quién está hablando? Hablando acerca de Jesús. También Nuevo Testamento dando testimonio acerca de Jesús. Solamente uno está dando testimonio. 아브라함은 성령 없이 이렇게도 약속을 알고 하늘 본향을 찾아 끝까지 갔어요. Abraham, solamente creyendo en la promesa de Dios, él creyó, cumplió, mirando la ciudad celestial. 오늘날 우리는 성령으로 이미 하나님의 나라 성전이 돼서 하나님 영원한 나라로 가는 것입니다. Ahora aquí en la tierra, nosotros siendo templo de Dios verdadero, iremos también reino de Dios. 우리의 믿음이 얼마나 위대하고 우리의 믿음이 얼마나 정확한가를 여러분들이 아셔야 돼요. Nosotros tenemos que ser, ¿tengo una fe verdaderamente tengo correcta o no? 아브라함은 알 바를 모른다고 그랬어요. 갈 바를 모른다고 그랬어요. Abraham ni sabía dónde ir, pero él obedeció. Pero 우리는 예수 그리스도의 죽고 부활하신가 성령으로 말미암아 확실히 알고 확실히 보고 확실히 체험하고 확실히 가는 것입니다. nosotros conocemos la verdad con tanta certeza, cantando de la verdad, así iremos a Dios. Hay gran diferencia. 그러므로 우리가 사는 이 세상이 나의 기업, 여러분의 기업이 아니라 하늘이 기업이에요. Nosotros no recibimos una herencia terrenal en este mundo, sino en el cielo. Así recibimos una herencia eterna. 그래서 히브리서 6장에 약속을 기업으로 받은 자들을 하나님이 지지하시는 것입니다. 히브리서 6장. Hebreos 6, 히브리서 6장 6, 11절서부터 우리 11 조금 길지만 20절까지. hasta 20 vamos a leer para que entiendan mejor. ¿Sí? Hebreo capítulo 6, 11 hasta 20, para que lo que todo explicaba hoy aquí se escribe. 여러분 심령에 새겨지도록 읽으세요. Para que usted realmente esta palabra graba en su espíritu. Amén. Todo junto, el espacio, 1, 2, 3. Pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud para que plena certeza de la esperanza. Aquí de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo dar por otro mayor, por sí mismo, diciendo, es cierto que bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente duran por uno mayor que ellos. Para ellos, en el fin de toda conferencia, en el juramento para la redención. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo y impetuoso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo de los que hemos acudido para el Señor de la esperanza
puesto delante de nosotros, la cual tenemos como segura, firme, ancla de alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como propulsor, hecho sumo sacerdote para siempre, según orden de Melquisedec. 결국 약속의 소망은 휘장 안으로 들어가는 것입니다. Cumplimiento de la promesa tiene que entrar dentro del velo. 자, 휘장이 어디에 있었는가요? ¿Dónde usted sabe? No, velo dónde estaba. 성전. 옛날 구약 성전에 성소와 지성소가 있어 그 가로막는 그 칼을 우리가 그 휘장이라고 그래요. Usted ya conoce el velo, dónde estaba puesto. Realmente, donde el lugar santo, el lugar santísimo, estaba dividido con velo. 결국 성소는 세상이고 지성소는 하늘입니다. Usted sabe, templos y lugar santo es el mundo. Templo santísimo es el cielo. 그 사이에 휘장이 이렇게 가려진 것은 Totalmente estaba dividido por velo. 바로 죄의 담이라. 우리 인간의 죄 때문에 하나님과 인간이 만날 수 없다는 Ese 증거예요. velo significa el pecado de hombre que dividieron el cielo en el mundo. 아브라함이 이 약속을 기업으로 받았어도 어린 양의 피가 없이는 휘장이 찢어지지 않고는 들어갈 수 없다는 것을 아브라함은 깨달은 거예요. Abraham entendió, porque el ser humano con la sangre de hombre no pudo entrar en ese lugar, sino 그래서 하나님이 자기를 위하여 자기 산에서 준비하신다는 것을 분명히 고백한 것입니다. por eso Dios mismo preparó a su Hijo mismo, para que entrara al lugar santísimo, para que rompa ese velo. 성령은 오늘 우리에게 더 정확하게 말씀하시는데 자 히브리서 10장 19절 20절입니다. Miramos de Hebreo capítulo 10, aquí mucho más claramente habla, nos enseña, Hebreo capítulo 10, 히브리서 10장 19절 20절 굉장히 중요한 말씀이에요. 19 a 20, vamos a leer todo junto, amén. 읽습니다. 19 a 20. ¿Ya todos entraron? Amén. 1, 2, 3. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo con la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Dios abrió a través del velo, ese es su carne. 그래서 창세전에 이 어린 양 그리스도의 피를 준비하신 이유는 이 어린 양의 번제로 말미암아 온 인류와 하나님이 만나기 위함인 것입니다. Por eso Dios, antes de esta fundación del mundo, Él antemano preparó un cordero de Dios para que el ser humano, Dios, uniera a través del derramamiento de la sangre de Cristo, que no tenga ninguna separación. 이 20절에 그 휘장은 곧 예수의 육체니라 우리에게 말씀하셔서 Aquí claramente ese velo es de carne de Cristo. 이 예수의 육체는 말씀이 육신이 되어 오셨어요. Es la carne siendo verbo hecho en carne. ¿Qué quiere decir? Misma palabra vino en carne, pero es el mismo verbo de Dios. 그러나 인간 편에서는 그 예수 그리스도의 육체가 인간의 죄의 담을 찢는 휘장과 같은 거예요. 휘장이 찢어지는 것과 같은 Por 거예요. eso cuando partía cuerpo de Cristo, equivale igualmente como pelo dividido en dos, que partiera. 그래서 예수께서 십자가에 달려 죽으실 때 휘장이 어떻게 됐죠? Usted ya sabe, al momento de morir Jesús, ¿qué sucedió en el templo de Dios? Rasgó en dos pelo del templo de Dios. 예수의 육체가 찢어짐으로 휘장이 찢어지고 인간 죄의 담이 찢어졌습니다. También igualmente cuando rompe su carne, también partió en dos velo del templo. También igual, hasta pecado, también fue destruido. 모든 인간이 어린 양의 피가 없이는 성소에 들어갈 수가 없는 Por eso 것입니다. nadie puede entrar al lugar santísimo sin la sangre preciosa de Jesucristo. 그래서 우리가 이 진리를 피와 물과 성령 하나가 된 진리를 알고 듣고 체험하는 것이 이렇게 중요한 거예요. Por eso es importante tú tienes que conocer qué significa la sangre, agua y la verdad de Jesús. 할렐루야. Aleluya. 정말 자신의 영혼이 오늘 예수 그리스도가 오셔도 하늘에 들어갑니까? 휘장 안으로 들어갑니까? 휘장 안으로 들어가나니 그랬잖아요. 휘장을 뚫고 성소로 들어갑니까? Ya, entonces cuando
Señor Jesús venga, ¿sí me entiende? Nosotros, ¿a dónde quedaremos? ¿Quedaremos en lugar santo o rompiendo ese velo, entrando en lugar santísimo? Lugar santísimo. 예수 피의 담력이 이렇게 중요한 거예요. Por eso, la sangre preciosa de Jesús tiene poder. 그래서 이 어린 양의 피를 이스라엘에 약속하신 대로 4대 만에 보여주시는 날이 출애굽하는 날이었어요. Por eso Dios mostró ese cordero que Dios preparó, pasando 4 generaciones a través del libro de Éxodo. Dios mostró la sangre de Cristo. 신학이 얘기하고 전통 교리가 얘기하는 절기 정도가 아니고 약속을 이루시는 날이에요. Eso no solamente simplemente la fiesta, sino cumplimiento de la promesa de Dios. 여러분들 이 출애굽에 대해서 어저께 또 목사님을 통해서 설교를 들으셨는데 출애굽하는 날이 아브라함과 언약 사이에 몇 년 만에 이루어졌나요? Pues ya usted ya conoce, ¿no? Cuando realmente sucedió Éxodo, recuerdan, ¿no? De Moisés, ¿no? Y luego cuando hizo pacto con Abraham, ¿cuánto tiempo después sucedió? ¿Cuánto tiempo sucedió? Ya miramos. 대답하는 사람들. 4대. 네. 다 아실 거예요. 4대 만에, 400년 만에. Ya todos 400 años, ¿no? 성경에는 정확하게 430년이라고 기록되어 있어요. Sí, la Biblia exactamente dice 430 años, ¿recuerdan, no? 자, 출애굽기 Ya miramos 12장. Hechos 12. No, perdón, Éxodo capítulo 12. 12장 40절에서 42절까지입니다. 40 a 42. Vamos a leer. Ya, Éxodo 12, versículo 40 hasta 42. Amén. ¿Ya encontraron? Ya, 1, 2, 3. El tiempo de los hijos de Israel habitaban en Egipto fue 430 años. Pasando los 430 años, el mismo día, todos los huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por no haberlo sacado de la tierra de Egipto. Esta noche debe guardar para Jehová todo hijo de Israel en sus generaciones. 정확하게 430년에 바로 아브라함에게 약속하신 첫 언약이 이때 이루어진 거고, 그 다음에 이때로부터 거기까지. Entonces, cuando Dios hizo pacto con Abraham, después, pasando 430 años, Dios mostró y cumplió ese cordero de Dios. 그리고 이 어린 양의 피는 창세전에 준비된 말씀인 것이 예수 그리스도 갈보리 선상에서 이루어지는 거예요. Por eso, a través de ese cumplimiento verdadero, sucedió un cordero de Dios preparado antes de fundar este mundo, recuerda, por un medio de Jesús. 그래서 언약은 듣는 것이 아니라 반드시 내게서 말씀이 이루어져야 됩니다. Pacto no solamente escuchar qué sucede, sino realmente tú tienes que cumplir. Entonces, realmente ese pacto. 자, 지금까지 요 간단한 요 말씀에 대해서 다 이해가 되시죠? No sé si usted entendió toda esa clase de hoy. 그러면 이제 2부로 우리가 이제 말씀을 들을 것인데 지금 1부는 여기까지만 하겠습니다.